अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर भी करें और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आज दो टॉपिक पर बात करूँगा। एक टॉपिक इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट जिसने हकूमती ऐवानों में जो है खलबली मचाई है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी, और इसी तरह दूसरा मौजू है तहरीक लब्बैक की शूरा के जो रुकन ग़ुलाम गौस बगदादी साहब को जो है लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया है। इन दो मौज़ूआत पर मैं बात करूंगा और आते हैं अपने पहले मौजू की तरफ, और वो है मौजू हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, जो मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं। उन्होंने एक मुफस्सल रिपोर्ट बनाकर जो है हकूमत को पेश की है और ये रिपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट को भी गई है और इसी तरह ये रिपोर्ट हकूमत को भी वो दी है, इमरान खान को दी है। आपने देखा कि एकदम से इमरान खान के बयानात के अंदर जो यू टर्न आया है, जो तब्दीली आई है कि वो कह रहे हैं कि जनाब हम जो है अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। वो इस तरह के मकबूल जो पाकिस्तान के अंदर वो नारे हैं और जो वो स्लोगन है, उस हवाले से वो बड़ी तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, वो आज मैं आपको वो बताता हूं जो इंटेलिजेंस इदारों ने जो है हकूमत को दी हैं। ये रिपोर्ट इंटेलिजेंस एजेंसियों से जो है ये मांगी गई थी कि पंजाब के अंदर जो है इस वक्त जो है मकबूल तरीन जमात कौन सी है और आइंदा आने वाले इलेक्शन में क्या हालात होंगे। तो एजेंसियों की रिपोर्ट ने हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को जो है विरताए हैरत में डाल दिया है जो रिपोर्ट दी गई है, और बिलखसूस इमरान खान को। और इमरान खान वो परेशान हैं और इस हवाले से वो बहुत ही वो कंफ्यूज हैं और वो को ऐसे बयानात आप दे रहे हैं। तो एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक जो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इकट्ठी की है पंजाब से कि पंजाब के अंदर जो है कौन मकबूल जमात है, कौन सी शख्सियत जो है मकबूल है, तो पहले नंबर पर जो है उन्होंने रखा है मरियम नवाज़ को कि उन्होंने एग्रेसिव जो है वो सियासत की है, एग्रेसिव यानी अंदाज़ अपनाया है, उन्होंने टकराने का जो है अंदाज़ अपनाया है। और हमेशा तारीख़ भी उन्हीं लोगों की होती है जो टकराते हैं, जो मैदान के अंदर आते हैं, जो घरों में बैठे हुए होते हैं, तारीख़ उनकी नहीं बनती है। तो इस हवाले से जो है मरियम नवाज़ ने जो है नंबर एक पर एजेंसियों ने, हमारी एजेंसियों ने कहा है कि उनकी मकबूलियत जो है पंजाब में है। अब दूसरी जो उन्होंने बात वो बताई है वो है तहरीक लब्बैक के हवाले से, और तहरीक लब्बैक के हवाले से उन्होंने कहा है कि पंजाब की इस वक्त तहरीक लब्बैक जो है दूसरी मकबूल तरीन जमात है और इसके अंदर लोग बड़ी तेज़ी से जो है यानी वो शामिल हो रहे हैं, लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। उन्होंने फिर ये भी रिपोर्ट दी थी कि जो जब तहरीक लब्बैक बनने के बाद इन्होंने जो है नून लीग का जो है वोट तोड़ा है और नून लीग का वोट टूटा और वो तहरीक लब्बैक की वो तरफ आया। अब जो वोट टूट रहा है, जो लोग आ रहे हैं वो तहरीक लब्बैक की तरफ जो लोग आ रहे हैं, एजेंसियों की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वो हुक्मरान जमात पीटीआई के लोग जो है धड़ाधड़ जो है वो शामिल हो रहे हैं, वो तहरीक लब्बैक के अंदर वो शामिल हो रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने ये भी रिपोर्ट दी है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर ये जो सूरत हाल है और ये तहरीक लब्बैक के लिए बहुत ही आइडियल है, लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। और अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी जो है पंजाब की दूसरी बड़ी शख्सियत जिन पर जो है पंजाब के अवाम ने जो है इत्मीनान का इजहार किया है, ये एक बहुत बड़ी यानी बात है कि लोगों का रुझान जो है इस वक्त वो तहरीक लब्बैक की वो तरफ जा रहा है। और इस कठिन हालात में, इस पुरफितम हालात में, इस दौर के अंदर जहां तहरीक लब्बैक का नाम लेना भी मुश्किल है, आप अंदाज़ा करें कि वहां पर जो है लोग धड़ाधड़ जो है तहरीक लब्बैक की तरफ जा रहे हैं। और इस सूरत हाल में कि जब उनकी मेन लीडरशिप जो है, उनके सरबराह जो है वो कैद के अंदर हूँ, उनकी शूरा के इरकान को जो है वो धड़ाधड़ अरेस्ट किया जा रहा हो, उनके जो
ذمہ ہیں ضلعی و سطح کے، ڈویژن سطح کے، تحصیل سطح کے، ان کو جو ہے جیلوں میں بند کیا گیا ہو، تو اس صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ تحریک لبیک کے حوالے سے جو ایجنسیوں کی رپورٹ آئی ہے کہ وہ دوسرے نمبر پر ہے، اور جو پھر انہوں نے حکمران جماعت پی ٹی آئی کے بارے میں جو یہ کہا ہے، انہوں نے اپنے رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ 15 سے 20 سیٹیں جو ہے بمشکل جو ہے تحریک انصاف جو ہے پنجاب سے لے سکتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور 150 سے اوپر جو ہے قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ پنجاب کی، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو پنجاب سے جیتتا ہے اور وہی ملک کا حکمران بنتا ہے، تو یہ صوبہ پنجاب فیصلہ کرتا ہے کہ ملک کا حکمران کون بنے گا۔ اب دوسری پوزیشن ہے تحریک لبیک کی اس حوالے سے، اور پھر اگر تھوڑا سا بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے آشیرواد حاصل ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تحریک لبیک ملک کی سطح پر نمبر 1 پارٹی بھی بن سکتی ہے، اگر اس کو آزادانہ انداز میں اس کو جو ہے فیلڈ دی جائے، اس کو آزادانہ ماحول میں جو ہے کام وہ کرنے کی آزادی دی جائے۔ ایک کالا دم ہونے کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ تحریک لبیک جو ہے ٹی ایل پی جو ہے مقبول وہ جماعت ہے اس وقت صوبہ پنجاب کے اندر۔ تو یہ تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں وہ ان کے ہمدرد ہیں، ان کے لیے بڑی ہی یعنی خوشی کی بات ہے کہ ایجنسیوں نے یہ رپورٹ دی ہے، اور حکومت کی ایوانوں میں جو ہے اس وقت جو کھلبلی ہے وہ پریشان ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی ٹون بھی جو ہے امریکہ کے حوالے سے اب کیسی چینج ہے، اور کس طرح کے وہ بیانات وہ دے رہے ہیں، مقبول ہونے کے لیے وہ اس طرح کے آپ بیانات وہ دیے جا رہے ہیں کہ تحریک لبیک کا جو زور ہے وہ توڑا جائے۔ لیکن میں وہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت نے جو ریاستی طاقت استعمال کی ہے تحریک لبیک کے حوالے سے، اور جو ان کے کارکنان کو زخم دیے ہیں، جو ان کے دلوں کو جو ہے چھلنی کیا ہے، اب جو ہے کوئی بھی مقبول نعرہ خواہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، لوگ جو ہے عمران خان کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف، اور وہ موضوع ہے ہمارا تحریک لبیک کی شورا کے ارکان کی جو اریسٹ ہوئے ہیں، ان کو اریسٹ کیا گیا۔ اس حوالے سے بات کو کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک ہفتہ پہلے جو ہے یہ خبر دے چکا تھا، اس کو یعنی وہ دی تھی اپنے ولاگ میں یہ کہا تھا کہ بھی تحریک لبیک کی شورا کو جو ہے گرفتار کرنے کا حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تو پھر آپ نے یہ دیکھا کہ علامہ فاروق الحسن صاحب کو اریسٹ کیا جاتا ہے، پھر انجینئر حفیظ اللہ علوی صاحب کو جو ہے اریسٹ کیا جاتا ہے، اور کل جو ہے علامہ غوث بغدادی صاحب کو جو کہ سندھ کے امیر ہیں اور تحریک لبیک کی شورا کے جو ہے وہ رکن ہیں، مرکزی رہنما ہیں، ان کو جو ہے لاہور ایئرپورٹ سے یعنی کراچی جاتے ہوئے ان کو ایئرپورٹ سے اریسٹ وہ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے تمام جو لیڈر ہیں ان کو اریسٹ وہ کرنے کی کوشش جاری ہیں، اور حکومت یہ دباؤ بڑھائے رکھنا چاہتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ علامہ سعد حسین صاحب کے حوالے سے بھی حکومت کوئی بھی ان سے جو ہے کمپرومائز کچھ بھی اس حوالے سے جو ہے اپنی باتیں اپنی نہیں منوا سکی ہے، اور اسی وہ طرح اب وہ شورا کے ارکان کو جو ہے اریسٹ کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے دباؤ وہ تحریک لبیک پر جو ہے بڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن حکومت جو اقتدار کے اندر لوگ ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے ہم استعمال وہ کر کے ان کا اوپر جو ہے دباؤ قید و بند میں رکھ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہمارے جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ جو ہے کچھ نہ کچھ کمپرومائز پہ آ جائیں گے، جو ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ ابھی تک اس حکومت کو وہ پتہ نہیں چلا ہے کہ بھئی یہ بکنے والے یا جھکنے والے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ بھی یہی ہے کہ فرانس کے سفیر کو جو ہے ملک بدر کیا جائے، اس کو بے دخل کیا جائے۔ اب اس پر جو ہے حکومت چاہے کچھ بھی کر لے، جتنی بھی وہ کوشش کر لے، لیکن حکومت جو ہے ناکام ہے، اور آئندہ بھی جو ہے حکومت کوئی بھی یعنی اپنا ہدف وہ ہے حاصل نہیں وہ کر سکتی ہے، اور عوامی سطح پر بھی جو ہے حکومت جھوٹی ثابت ہو چکی ہے۔ عوام سب جانتی ہے، عوام شعور ہے، عوام کے اندر وہ شعور ہے کہ انہوں نے حکومت نے وعدے کیے ہیں، انہوں نے وعدوں کو توڑا ہے، اپنے
वादों को जो है इफ़ा नहीं किया, अपने वादे को पूरा नहीं किया। अब अवाम भी वो समझती है, अवाम बाशऊर है और इसका फ़ैसला अवाम ने जो है वो कर भी दिया है तहरीक लब्बैक के हवाले से। और जो इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो रिपोर्ट आई है वो कमाल की रिपोर्ट है। और हुकूमती ऐवानों के अंदर इस वक्त जो है बहुत ही यानी वो परेशानी है, हुकूमती कैंप के अंदर इमरान खान के उसमें जो है वो परेशानी है कि आप उनका जो है क्या बनेगा। तो अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे यही एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट, ये आपका अपना चैनल है, इसका ख्याल रखें, इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अपनी राय का इजहार जो है कमेंट्स बॉक्स में भी लाजमी करें, ताकि हमें आपका फीडबैक जो है मिलता रहे। पाकिस्तान